especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. So, now the basic cast. Well done. Levioso. Good. Now the basic cast. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Should be easy. You're good. How perceptive. Thank you. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Complicates things. How's the view? Rather good at this, aren't you? Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. I know. Protego. Stupid one. First duel. Let's just say I'm Only all of my students do this again. stupid one. I do enjoy Levioso. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Zleciał. I poleciał. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a O, na different coś wie o kettle goblinach. of Grindylows Ciekawe. entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Koniec. Dzisiaj koniec. Dobra, idziemy tutaj. Revelio. Jest kartka.
wiesz. To ja nie wiem, czy ja już nie podnosiłem coś z... A, dobra. Czyli... You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Dzięki. Revelio. Nie wiem na jak daleko sięga to Revelio. I enjoyed Ten that. widzę Well, that duel was załamany quite stoi. something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. A, tutaj. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. I Good. poboczna misja. Pleasure chatting with you. Paliwa. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Zegarową. Till next time. Do następnego. No dobra. Kobieta trofeum. Zobaczmy co tutaj. Misja. Czarną magią. Aha, dobra, to z tymi obrazami, a to... Aha. To są główne. Poboczne. Kończone, dobra, wszystkie weźmiemy. Mapa. Zaczyna. Okej. Odbierz. Kurczę, że to trzeba odbierać. Odbierać samemu. Czy jak? A, dobra. Kolekcje. O co tu chodzi? Aha, dobra, to są te strony, tak. No, mówiła, że jest szkielet jakiś był już. Dobra. Czekaj, gdzie ja to mam? Wyposażenie. Dobra, tutaj będzie. Akcesoria na ręce. To jest to? Nie. Gdzie ja mam to, co dostałem? Dobra, jest wypas.
Zakładamy gogle. Ustawienia, dobra. Lecimy dalej, zrobimy następną. Aha, to jest jakaś... I'd hate to face Professor Hackett in a duel. Nie, to nie. Revelio. Jak się tego ptaka puszczało? Dobra. Ptak poleciał. Ogólnie to nie wiem, teraz właśnie nagrywam. Mówię do was, dopada. Nie wiem, jak będzie słychać mnie. O, to jest to. O. Revelio. O. Skrzynia się na mnie patrzy. I sobie podskoczyła w dodatku. Kurczę. Ale... A czekaj, tak się biega szybko, dobra. Też bym chciał tak po schodach biegać. I się nie męczyć. O! O, dobra. Tu coś odblokowałem. Szybko podróż. Kurczę. Aha, dobra, to jest z obrazem. Te obrazy też tak pikają, czy to kartki? Strony te do odnalezienia. Nie wiem, czy wy wiecie, czy nie wiecie. I ciekawe, jak daleko ten dźwięk sięga. A tu jest kocu. O. Nie zmieni się żadnego profesora. Jak sobie pomruczą. Dobra, nara. O nie, kuźwa, gdzie ja idę? Dobra, sorry. Revelio. Tu mi coś pika. Kuźwa. Dobra. Był biały? Biały, czarny, szary? Nie, biały, szary. Revelio. Może tu coś będzie? Nie. Ups. I znowu pika. Denerwuje mnie ten dźwięk, że nie wiem gdzie. O. Ale dobra, tu wejdę. Eliksir. Revelio. Kociołek. Tu coś jest. No, spoko. Zawsze można... O Jezu, o... Widzieliście to? Chyba spłuczka się popsuła. Revelio. A właśnie, tu nie powinno. Lustranie do przechodzenia. Dobra, lecimy zrobić superwizję. Pyk. Tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. My family has a lot of money. Revelio. A właśnie ciekawe, czy można tu
coś jest u góry przed rozpoczęciem misji. Nie, dobra, widzę, że to... Już wszyscy siedzą i kują, dziobią. Mi jak zwykle jest zimno, muszę w szaliczku chodzić. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Nie ma ściągania. Summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. No dobra, i co teraz? Aha. A co jak to czerwone by mnie dopadło? To nie oblewam? O, That is not bad. całkiem nieźle. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without Tak, practice. ćwicz. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Taki pan nauczyciel Borat. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? O, So why don't we have our newest student start us off? jak zwykle. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, Przytrzymaj think of this R2. like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Pokaż nam, jak to się robi. Dobra, R2 i kwadrat, tak? Czyli co? Naciśnij przycisk, by rzucić Accio i przyciągnąć coś bliżej. Przyciśnij ponownie, by przerwać zaklęcie. Aha, czyli klikam, przerywam. Not to worry. Nic się nie martw. A, ale ja klikłem.
Splendid! R2 mam puścić, a nie kurde kliknąć jeszcze raz. Nie. Kto to pisał? Ajajaj. Prawie. Dobra. Very good. Ogarniamy. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Clear? Tak jest. Dobra. Co? Na pierwsza to jakiś jest... Zostały kortu. A to ja też sobie poukoszę włóknę. Odsuń się, ty. 50. A ciekawe, czy można... Ty, a zagramy nieczysto. Ciekawe, czy to by wyszło, żeby ją zepchnąć. Kurde. Czy ona to zrobi? 20, ale dobra, a ja to... Ciekawy jestem, czy tak można. Można! Spadło jej. 150, 80. Ha? Let us make this a bit more interesting, shall we? O kurde. Co tutaj dorzuci? Aha. I think we are well past interesting at this point. Ciekawe to już chyba było. Dobra. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Dobra, i teraz jak to tu... Kurwa, za daleko. Ała! Let us see this. There we go. Gdzie jest ta kula? Jest 5 dyszek. Watch this. Ale... Aha. Tyle no ma 90. Dobra. To w sumie... Kurczę, ja jej doładowałem jeszcze, patrz. A, że ekstra Very dzień. good, both of you. Well done. Aha. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Właśnie mogłem sprawdzić, jakie są te zadania do zrobienia. Bo planuję platynę wbić. Może się uda. No dobra, wygrała raz z tych. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year.
My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. A może ją poddenerwujemy, co? Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. No, już stoi tam z tyłu. Zakasał ręce. O, już zmienił pozę. Rywalio. Ale tu jeszcze jakiś jest łobuz. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Trochę szalony, no. To ja czym... A tam skrzynia jest jakaś. Jeszcze nie ogarniam co, gdzie, jak. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Tak, zakochała się. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Super. Rywalio. No dobra, wskoczył mi poziom. Ale kurczę, tam był... Właśnie, a propos. Pozycja pierwsza. Aha, przy tych Lumos, ale dobra. Aha. Ale zaraz. Dobra, widzę, że na razie nic nie mogę robić, bo chyba jestem jeszcze za... How was your first day coming along? Witaj, no witaj. Ale ja sobie pójdę na górę, bo tu jest... Aha, dobra. How nice to see you, my young friend. Aha, nie, to już jest odpalone. And by the end of it,
The Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. I won't say my goodbyes. I should cheer for the boy who says you're telling I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. Zakręcić. It was Basil Flack. Oh, fine. It's a bold attack. Was the Nie no, tam była ta... Revelio. Aha, to... Ty, ale tu jakie... Co tu jest? Leviosa. Lumos. Accio. Aha, czyli ogólnie to... Revelio. Prawy, lewy... Ty, ale tu też jest coś. Ten duch se chodzi. Revelio. Wieża, dobra, ale... What are you up to now? Droga rzeczy na dziecko. Natury też na... Wiecie co? Chyba nie będziemy czytać. Revelio. Jeżeli będzie to coś ważnego, to się do tego wróci. Ja jeszcze tu coś. Nie wiem, czy w ogóle jest sens, że ja tak idę wysoko. O, dobra, tu jest... Czekaj, ja chcę... Chciałem lustro. I don't know what happened to To się do mnie dobiło. She's not that good at flying. O! I z emblematem. Legendarny. Aha, X, tak. A to mogę zniszczyć. Nie no, sprzedać, tak? Dobra. Niebieski mi do twarzy chyba, albo i nie. Revelio. Ale liczyłem poza... Dobra, tutaj. Lumos. Protego. To jest jakaś... O co tu chodzi? Jakaś salka. Kurde, jeszcze nie ogarniam tego. A ta sowa? O! A to też nie jest to. O!
Ej, a na dole jest ten. A, dobra, tu są schody. I jest ten, dobra. Skrzynka, szukaj. O, to są jedynie... Znowu sobie pokręcimy. Tu jest to, to. I tu się coś świeci. Leviosa! Lumos. O! A, i Lumos, no tak, bo się obraz odpalił na Lumos, to i ćma leci do Lumosa, tak? Czy to motyl? Nie, ćma, do światła to chyba ćmy lecą. A i tu jest. I co? O! Wiesz. Aha, i kurwa, zniknął obraz. B? Dobra. Pierwszy ważny pudding, który spadł. Ciekawe, czy tu będą jakieś takie dodatkowe... jak się przechodzi przez lokacje, czy są dodatkowe misje? Czekajcie, dobra. Dobra. Jak tego ptaka puścić? Jest, dobra, idziemy. Aha, bo tu mówię... O, tak. No. Schowane. Revelio. No dobra. Rebelio. Jako że jestem nowy w szkole, to nie będę się przenosił, bo trzeba pozwiedzać szkołę, co nie? Zapamiętać coś. Off on another adventure, are we? Going to finish it. Szkołę, co my zaskoczony już Hogwart. All of my siblings have gone on to work for the ministry, but I'm not sure I want to do that. Unless it's an aura. No właśnie, o co chodzi z tą... Leviosa! A, nie. A, schowałem, ale rudego jeszcze nie głaskałem. Czarno-rudego, sorry. Zaraz będzie, że kolorów nie rozróżniam. A wydaje mi się, że rozróżnią. Dobra. Wiecie co? Ile tu już się nagrało? 38 minut. To pogadamy jeszcze z tą babeczką. Od ciem. Mów. Motyli, dobra. Czekaj. A, dobra, kot. Kurczę, te koty. Pełno kotów jest. Aż za dużo. O. No właśnie, to może tu też zrobimy. Lumos. Lumos. Tego. No właśnie, i to jest to, że człowiek dwie kolumny.
Dwie kolumny i jakiś obraz taki z białym czymś. Czekajcie. Lubię jak coś zacznę, to jeszcze to znaleźć bym chciał. Kurde. Tu są jakieś obrazy, ale to jest w ogóle jakiś smok. Tu dziwne, to chyba przejście jest jakieś tajemne tam. Nie, dobra, idziemy. Nie no, tu kolumn nie ma. Dobra. Biegiem, biegiem, biegiem. Ma. Niepotrzebnie się wróciłem. Revelio. A nie, no to dobra. Ale co z... O co chodzi z tymi? Też się świecą na niebiesko. Już przestał biegać. O, biały obraz. Dobra. To Akio mi się podoba już. Ej, ale zaraz. I'd spend the entire day in Hogsmeade if I could. My aunt says I should get to Hogwarts Użyj. as often as I can. Says it's No i czad. Chodzą sobie z ręki. Gdzie ta babeczka? I wonder how many secret passages Hogwarts actually has. Aha, Lumos. That spot must be a clue. kobiece jest I should look around in case it's nearby. blisko. My favourite room in the school is the library. Aha. Tu jest obszar. This looks like the location from the Też tu painting. jest. What could be so special about it? Let's A, get you czyli ja back nie to your muszę friend. gasić lampki. I to się po prostu... I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Dobra. A gdzie jest ta? No, dobra. A, stoi u góry, dobra. Tyryryry. A ich lata tutaj. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the A, painting, będę and dał then I mi cast Lumos podpowiem. to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Neat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that.
Dobra, takie 45 minut próbne zakończę. Jeszcze zakręcimy autobusem, a co? Tu może być. Aha. Obecnie nic nie śledzę. Coś tu mi pika. Dobra. Dobra, zobaczymy, czy to się coś w ogóle z tego będzie, czy nie, czy